Bonjour, salut les amis. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer la leçon de situer une action dans le temps, page 108. Alors prenez le support. Alors je lis le support. Aujourd'hui, lundi 5 octobre, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier. Demain, elle le montrera à son meilleur ami. Texte 2. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, elle le montrera à son meilleur ami. Donc, هنا عندكم deux textes. Le premier texte, aujourd'hui واحد النهار يعني le 5 أكتوبر يعني التاريخ هذا النهار هذا مثلا الطفل يعني كيشوف داك الكادو اللي جاب له باه فوقاش شراه له البارح. دونك غدا غادي يوري داك الكادو للأصدقاء ديالو. Deuxième texte, ce jour-là, داك النهار, l'enfant كان كي. Alors la première question, on va compléter les vides par les dates qui correspondent. Alors, ici vous avez les indicateurs de temps. Aujourd'hui, hier, demain. هاد النهار البارح وغدا. دونك إلا كان هاد النهار 5 أكتوبر hier غدا شحال البارح شحال غادي يكون؟ غيكون لو 4 أكتوبر. دونك ديمونش لو 4 أكتوبر. وغدا اش غادي يكون؟ غادي يكون لو ماردي 6 أكتوبر. D'accord? عندنا la date d'aujourd'hui, la date d'hier et la date de demain. مزيان. Prenez maintenant le texte 1. Prenez maintenant le texte 1. Alors maintenant, on va essayer de dégager les indicateurs de temps. غادي نجبدوا les indicateurs de temps وغادي نجبدوا les verbes et temps. Alors نبداو le premier indicateur de temps اللي هو aujourd'hui. عندنا hier وعندنا demain. عندنا ce jour-là وعندنا la veille وعندنا le lendemain. هادو هما كيتسموا les indicateurs de temps. مزيان نسطروا دابا على les verbes utilisés في les deux textes. Le verbe examine, le présent de l'indicatif. Le verbe a acheté, le passé composé. Et examiner l'imparfait montrera, c'est le futur. عندكم lui avait acheté, c'est le plus que parfait. Et montrerait, c'est le conditionnel présent. مزيان. Prenez maintenant l'exercice 2 que vous avez dans la page 108 صفحة 108 تمرين جوج. Alors, عندكم le texte. عندكم les indicateurs de temps. قلنا شنو هما؟ كاين aujourd'hui, hier, demain. Le texte de ce jour-là, le lendemain, la veille. Le temps verbaux. عندكم le présent, le passé composé, le futur, l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel présent. D'accord? مزيان. Alors, ناخدو هاد les indicateurs de temps. عندنا aujourd'hui اللي كتعني هاد النهار اليوم. hier هي البارح ودوما هي غدا. غادي نربطوها مع هاد les indicateurs اللي عندنا في هاد الجنب هذا. Alors, aujourd'hui correspond à ce jour-là. Hier, c'est-à-dire la veille. Et demain, c'est-à-dire le lendemain. D'accord? مزيان. شوفوا maintenant دابا les dates qui correspondent qui indiquent le moment où l'on raconte. يعني الوقت اللي كنحكيو فيه، الزمن اللي غادي نحكيو فيه، اللحظة اللي غادي نحكيو فيها. Pour le texte numéro 1, alors c'est lundi 5 octobre. يعني كنحكيو نهار الاثنين 5 أكتوبر. Texte 2 la même chose. غادي نحكيو في 5 أكتوبر. هو كاين اختلاف ما بين التكست الأول والتكست الثاني. إلا خدينا التكست الأول عندكم vers le passé et vers le futur. Alors هنا ملي كنحكيو في التكست الأول عندكم aujourd'hui وعندكم hier كتعني le passé وعندكم demain كتعني le futur. هنا كنهضروا في le présent, le passé, le futur. الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن الا خدينا التكست 2 شنو غادي نلقاو فيه؟ غادي نلقاو فيه باننا كنحكيو الباسي وكنحكيو البريزون وكنحكيو لو فيتور، ولكن هادشي كامل فين؟ في لو باسي. داكور؟ كنحكيو هادشي كان وقع شحال هادي، داك النهار والنهار اللي قبل منه والنهار اللي جا بعدو، هادشي كامل في الباسي. داكور؟ في الباسي الماضي.
ناخذ مثلا اكزومبل l'exercice que vous avez page 108 109 عندكم واحد التمرين في الصفحه 109 عندكم واحد الكالندريي. alors nous sommes le 6 février 2021. التاريخ ديال هذا النهار هو يعني 16 فبراير 2021. مزيان. alors aujourd'hui je vais à l'école. هذا النهار غادي نمشي للمدرسه. je vais à l'école. hier شنو درت البارح؟ j'ai visité ma tante. مشيت زرت خالتي ولا عمتي. D'accord. Alors demain شنو غادي ندير؟ demain j'aurai un examen. واش فهمتونا؟ عندكم 3 اكسيون هنايا. هاد لي زاكسيون se situent dans le temps. عندنا aujourd'hui اللي كتعني le présent, je vais le verbe aller au présent. Hier j'ai visité c'est le passé composé البارح. و demain j'aurai un examen. demain le futur. D'accord. الماضي ولا الحاضر ولا هنا كتسمى c'est une action dans le temps. كدير واحد الحدث في المسار الزمني ديالو في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ناخذوا ليكزامبل 2 عندكم فوالا دونك عندكم ان امبلوا دو طون. هنا غادي نشوفوا غادي نكريو واحد بتي تكست دو تكست يعني بوغ انديكي les actions dans le temps. Alors aujourd'hui de 10h45 à 11h35 j'ai un cours des mathématiques. عندي الدرس ديال الماط. ولكن hier من 8 de 8h à 8h50 j'ai eu un cours de langue. كان عندي درس ديال اللغات. مزيان. غدا شنو غادي عندي؟ demain de 2h25 à 13h45 je serai dans l'atelier de la peinture. غادي نكون في ورش الرسم. دونك هنا عندنا 3 اكسيون وشاك اكسيون كاينه في لو طون. l'action الاولى كاينه j'ai un cours de maths في le présent, hier le passé composé, demain c'est le futur. ناخذ مثلا دابا ce jour-là j'avais un cours de français. داك النهار دونك انا ما خصناش نستعملوا le présent نستعملوا l'imparfait. D'accord. J'avais un cours de français. La veille يعني قبل داك النهار هذاك شنو كان عندي؟ j'avais un cours d'arabe. كان عندي واحد درس ديال العربيه. والنهار اللي جا موراه j'étais dans l'atelier du théâtre. content. Voilà. Alors les temps utilisés vous avez le imparfait, le plus que parfait et l'imparfait. Je réinvestis page 110 صفحه 110. Alors on va essayer de rédiger un petit texte. نكتبوا واحد لو بتي تكست وهذا لو تكست غنهضروا عليه على واحد لو فواياج درناه ديجا ودابا غادي نحكيوها في لو باسي. يعني غادي نحكيو شي حاجه دازت في الماضي. نقولوا سو جور لا je me réveillais à 6h du matin. كنت فقت مع 6 الصباح. je prenais mon petit déjeuner فطرت. لا فاي يعني النهار اللي قبل داك النهار هذاك شنو درت؟ j'avais préparé ma valise. وجدت لا فاليز ديالي. le lendemain النهار اللي après je visitais la ville de mes rêves où il y avait des monuments historiques, des places publiques et un grand zoo. Donc هنايا كيعلمكم تقنيات الحكي. يعني les temps à utiliser كيفاش c'est une action dans le temps وشنو هما les temps اللي خصنا نستعملو. Et merci.